पर्सन वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन किया। वसीम, मर्द आहन ने जिस तरह खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील किया और जिस तरह मार्का हक में हमें फतह से हमकिनार किया, उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी की गई है। क्या कहेंगे आप इस प्राउड मोमेंट पे? हाँ, देखिए, इसके दो अवामिल है ना। एक तो जाहिर सी बात है कि यानी उनका ये अलामती एतबार से ये आला तरीन रैंक है। तो वैसे तो जाहिर है वो सिपा सालार हैं, तो अमल अंसारी फाल उनके सारी जो फाल कमांड है वो उन्हीं के हाथ में सारे डिसीजन। ये एक अलामत तौर पर सबसे आला तरीन रैंक है जो दिया गया है। तो इसका एक तो ये पहलू है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये मुझे लगता है कि बहुत अहम है, जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है। देखिए, दुनिया में कहीं भी जब वॉर होती है तो उसके बाद आपको कुछ बड़े फैसले नजर आते हैं। वो फैसले या तो इस सूरत में होते हैं जिस तरह का अभी हम तस्करा कर रहे हैं, या उस सूरत में होते हैं कि जनाब फलां मुल्क के फलां को हटा दिया गया, फलां को से हटा दिया गया, फलां पे तनकीद हो रही है, फलां को ये कहा जा रहा है। ये जो रवैये होते हैं, ये जो फैसले होते हैं, ये बिहेवियर्स जो होते हैं मासेस के भी, आवाम के भी और खवास के भी, ये जो फैसले और राय होते हैं आवाम के भी और खवास के भी, ये आपको जांचने में मदद देते हैं कि नतीजा क्या निकला। अभी आप देख लीजिए कि दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ शोर है, होगा है, सवालात हैं, तनकीद है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशन है, इत्मीनान है, और ओहदे से जो उनको जो नवाजा गया है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि इस जंग का नतीजा क्या निकला है और किसकी फेवर में निकला है। और ये एक और ऑप्टिक्स की सूरत में फिर बड़ा एक तकलीफदेह फैसला होगा पड़ोसियों के लिए, कि जहां वो ये कहेंगे कि भाई ये मामला जाहिर है कि वहां फतह से हमकिनार हुए हैं, तभी वहां पर ये आलम है और हमारे यहाँ कुछ और आलम है। वसीम, आप समझते हैं कि वफाकी काबीना ने पूरे अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की और जो मुतालबात किए जा रहे थे उस पर मुहर लगा दी? पूरी कौम का यही मुतालबा था यकीनन। देखिए, इस एतबार से बहुत मुनासिब है कि इसके लिए आपको मतलब कोई बहुत डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सड़क पर निकलें और सेंटिमेंट देख लें तो ये एक बिल्कुल फैक्ट है ना कि लोग किस तरीके से तमाम तर चीजें भुलाकर इस चीज पर मुत्तहिद हुए, साथ खड़े रहे, अफवाद के साथ खड़े रहे, और फिर उन्होंने प्रूव भी किया। तो ये तो आप इसको इस वक्त ये एक इट इज नॉट अ सीक्रेट के तरीके से लोगों की भरपूर हिमायत और ताईद इस पूरे अमल के दौरान हासिल रही अफवाज को। उन्होंने फिर जो है वो पे बैक भी किया, सारा कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इसी वजह से ये सारे मनाजिर देखते हैं अपनी सड़कों पर। ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गवर्नर सिंध कामरान ठसोरी भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गवर्नर साहब, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दुनिया की जो ओपिनियन है वो हमारे बारे में तब्दील हो रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और भारत का जो खित्ते में थानेदारी का ख्वाब था, जो ख्वाहिश थी, यकीनन उसे खाक में मिला दिया है हमने। बिल्कुल मिला दिया है। मैंने जैसे कहा कि खित्ते में अदम तवाजुन और उसकी बालादस्ती और खित्ते में जो बदमाशी का तासुर देना चाहता था, वो आप देखें, अगर वो अपने इस अमल में कामयाब हो जाता तो आप समझें कि इस खित्ते के अंदर उसकी बालादस्ती और बदमाशी कायम हो जाती। तो ये सिर्फ हमने जंग ही नहीं जीती, बल्कि इस खित्ते से उसकी बालादस्ती का खात्मा करा और एक तवाजुन कायम कर दिया है। और वसीम बादामी भाई की मैं बात को सेकंड करता हूं कि मैंने जैसे कहा ना कि आज इनको ये एजाज मिलना कौम की तर्जुमानी इसलिए है कि जब ये सारे वाकयात हो रहे थे तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर की तरफ ही मौजूद था। जब ये मार्का हक कामयाब हुआ है, मैंने अपनी आंखों से अपने फौजी भाइयों को ट्रकों में जाते हुए और वहां लोग जो खड़े होते हैं, रेडी वाला, फ्रूट्स वाला, वो उन पे जिस तरह उनको फल ऑफर कर रहे थे, गाड़ियों में डाल रहे थे, कुछ लोग उन पे फूलबाशी कर रहे थे। तो आज जो ये कौम, जिसे एक बैरूनी साजिश का मैंने हमेशा नाम दिया कि एक बड़ा पैसा लगाकर कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स, जो ऐसे गुमराह लोगों को एक फंडिंग की गई सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैंने कहा ना कि अफवाज पाकिस्तान के सरबरा के ऊपर तनकीदें, उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया से तनकीद की गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने जिस तरह से इन सारी चीजों को, जिस एतमाद के साथ, जिस एसाब की मजबूती के साथ मुकाबला किया, अंदरूनी जंग का भी और बैरूनी जंग का भी, तो मैं सलाम पेश करता हूं इस गयूर माँ के इस सबूत को, जिसने अपने असहाब को मजबूत रखा। बड़ी कोशिश की बैरूनी साजिशों ने, चाहे बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, KPK में दहशतगर्दी हो, और सोशल मीडिया की एक ऐसी वॉर जिसे हमारी अफवाज पे तनकीद की जा रही हो, और उसमें कुछ लोग अपना हिस्सा डालते रहे, लेकिन उन्होंने अपने असहाब पे काबू रखा, अपना काम करते रहे। और जब ऐसा वक्त आया, ऐसा मार्का आया, तो उस मार्का हक को कामयाबी से निपटाया।
قوم کا سر فخر سے بلند کیا، اپنی لیڈرشپ میں اپنی پوری فوج کا اور اپنی تمام جو فورسز ہیں، نیوی، ایئر فورس، سب نے ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ، اور سب سے زیادہ میں اگر وسیم بدامی مجھے سن رہے ہوں تو میں یہ داد میں چاہتا ہوں ARY والے وسیم بدامی صاحب کو بھی کوئی ضرور ایوارڈ دیں کہ انہوں نے بھی اپنی افواج کے ساتھ ساتھ ARY چینل کی پوری ٹیم اور وسیم بدامی نے بھی جو جذبہ پیدا کیا عوام میں، اور جس طریقے سے جس جرت کے ساتھ سچ اور حق بتاتے رہے بھارتیوں کو، بھارتی میڈیا کو شرمندگی کا سامنا ہوتا رہا، کیونکہ ایک وسیم بدامی جس طرح ان کو کاؤنٹر کرتا رہا، جس طرح جواب دیتا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری قوم نے یہ جنگ لڑی اور آج یہ خوشی پوری قوم منائے گی۔ اور میں تو کہتا ہوں وسیم بدامی بھائی اور ہم مل کر یہ جو آج فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا ہے، انشاءاللہ بھی ہم جو اظہار تشکر کمپلیٹ نہیں کر پائے، بنایا ہی جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی ہم اظہار تشکر کریں گے، خوشیاں منائیں گے اور بھارتیوں کو اسی طرح سے جلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل کامران ٹیسوری صاحب، ایک طرف تو مودی کا گودی میڈیا تھا جو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا، دوسری جانب وسیم بدامی اور پورے پاکستانی میڈیا کی بھی اگر بات کی جائے تو حق اور سچ پر مبنی جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ ہم نے سامنے رکھے، ہم نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا۔ سر، ابھی جب وسیم بدامی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی اس سچویشن کے دو جسے کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹس ہے کہ ایک تو علامتی اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو کہ ان کو ملا، دوسرا یہ کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سر، نتیجہ تو جو نکلا وہ سب کے سامنے ہے، ہم آج عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل ہونا انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی لیٹس سیلیبریٹ دس اور اس کو پراؤڈلی کہیں کہ بھارت کی یہ شکست کا آج ایک اور ثبوت ہے۔ دیکھیے جی، بھارتی شکست بھی موجود ہے، اور میں جنرل عاصم حافظ منیر صاحب کو مجھ سمیت سارے ہی لوگ اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ DGMI تھے، پھر وہ DGISI بنے، پھر وہ گجرانوالا گئے، پھر CMG بنے، اور آج الحمدللہ وہ آرمی چیف ہے۔ لیکن ایک بات ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ یہ وہ آرمی چیف، وہ جنرل ہیں جن کا بے داغ کیریئر ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ان سارے عہدوں کے اوپر اپنا وقت گزارا ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی ایمانداری، دیانت سے گزارا ہے۔ انہوں نے فوج کے لیے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنایا ہے، اور آج اتنے عرصے کے بعد جو یہ اعزاز انہیں دیا گیا ہے، یہ ان کے نصیب میں آیا کئی سالوں کے بعد، اور وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی عزت کا وعدہ کیا ہے، وہی ہے جو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ بھارت کے نصیب میں ذلت اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں عزت لکھی، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک فاتح سپہ سالار کو اس کی آج تک کی دیانتداری، ایمانداری اور اپنے پروفیشن کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ جس طرح انہوں نے اصحاب کی، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جتنی تنقید کی جا رہی تھی، لیکن کبھی ان کے چہرے سے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنر صاحب، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور یقیناً مارکہ حق میں کامیابی سے فتح سے ہمکنار کیا ہمیں، اور آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔